आज नेमजी भाई जो बर्थडे है। अच्छा बर्थडे है। हाँ नेमजी भाई जो उन्हीं के घरे बने जो है ना। उन्हीं के घर बने जो है। हाँ। ओके ओके हलो हलो मोटा जया बेन को खणे छीना आज कट के बोल हलो हलो अच्छा अच्छा मोटा हां हो जाएगा। हाँ जय मां लगे बेना ठीक है। बेना नेमजी भाई करवा ले तो કાકી દરવાજો ખોલ્યો આજ કાકા જો બર્થડે હે એટલે કારા ગોલા ગણી આવ્યો અહીંયા હેપી બર્થડે કાકા ઓહો આચો નેમજીભાઈ વસંતભાઈ નવીનભાઈ મળે આચો प्यार क्या कहना मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुले गुलजार क्या कहना खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुले गुलजार क्या कहना ऐ दिल लाया है बहार अपनों का प्यार क्या कहना नेमजी भाई हैप्पी बर्थडे हाँ 60 years 68 years finish फिनिश 69 years शुरू शुरू। कोरोना years शुरू शुरू। कोरोना बर्थडे शुरू कोरोना बर्थडे शुरू अॻियां जा वरे भले सारा वञे फिजिकली पोइ इकोनॉमिकली अने ख़ुशि रहियो अहिड़ी असांजी शुभकामना शुभकामना हाय नेमजी भाई हैप्पी बर्थडे બર્થડે हाँ जन्मदिन मुबारक हो। 2 लाइना दोस्तों के नाम। मौसम को जो महका दे उसे इत्र कहते हैं और जीवन को जो મહિકા महका है उसे ही मित्र कहते हैं। हेलो नेमजी भाई हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू। આજના આપના જન્મદિવસે આપને આનંદી મન મુબારક આવતા વર્ષે આપને તંદુરસ્તી ભર્યું તન મુબારક એ જ અમારી શુભકામના આજે તમે 68 વર્ષ પૂર્ણ કરો છો જે નવકાર મંત્રનો આંક છે ને એકદમ પવિત્ર અને જોગાનું જોગ હલો નેમજીભાઈ તમારી 68મી વર્ષગાંઠની બહુ બહુ શુભકામનાઓ અને પ્રભુ પાસે પ્રાર્થના કે તમને લાંબુ અને સુખમય અને હેલ્ધી ભવિષ્ય આપે આવજો હાય નેમજીભાઈ હેપી બર્થડે ગોડ બ્લેસ યુ જો ઘણો એ વરે ઘણો સારો અને હેલ્ધી રહ્યો અને
એન્જોય કર્યો. જય જિનેન્દ્ર. ભીમજીભાઈ, આજે 68મી વર્ષગાંઠની ખૂબ ખૂબ વધાઈ. સાથે સાથે આજો જીવન દરેક પ્રકારે સફળ, સુખમય અને શાંતિમય રહે, એ જ પ્રભુ પ્રાર્થના. હેલો નેમજીભાઈ કક્કા. Though we know each other during a short time at a tea party every day morning, this year today on your 68th birthday, we are all missing you. Your party will be pending, and enjoy your happy birthday with your family members, and do remember while celebrating your birthday. Thank you, Nemji-bhai. Have a good birthday, good years to come ahead, and a good health to you. Thank you. नेमजी भाई कक्का, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद. आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो 10,000. बहुत जल्दी अपन मिलेंगे फिर चाय के लिए. तब तक के लिए अलविदा. विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे नेमजी भाई कक्का. निमजी भाई, आपको आपके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं हमारे और हमारी पूरी फैमिली की तरफ से. Wish you many more happy returns of the day, uncle. Happy birthday. Sir, wish you a happy birthday, sir. Many happy returns of the day. Wish you many more happy returns of the day, uncle. भाई का डिक्शनरी अर्थ क्या है मुझे पता नहीं है, पर जो मैंने उनके साथ में मेरा समय बिताया हूँ, तो उसका मेरे अनुसार उसका उनके एक नाम का अर्थ वही होता है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल. कभी भी जीवन में उन्होंने ये पॉसिबल नहीं, ये नहीं, वो ऐसा कभी नहीं कहते. और ऐसे कई 30 वर्षों से संपर्क है, 30 वर्षों से उनका स्नेह प्रेम जुड़ा हुआ है मेरे संग. मेरे गुरु कहो, मार्गदर्शक कहो, सब कुछ है वो. जीवन का एक जब मैं बहुत बीमार हुआ था, चलना पूरा बहुत कठिन हुआ, तो उन्होंने एक ही चीज मुझे कही. ऑफिस आए बम्बई में कि विचार करवानो नहीं, बैग लेने આવી જાઓ હૈદરાબાદ. પોતે રિસીવ કરી છે, મારો કોઈ આવશે રિસીવ કરવા. કામ કરશો તો બીમારી જશે, જેવી રીતે કામ કરવા લાગશો બીમારી નીકળતી જશે. वैसे ही हुआ. हर चीज में एक डिसिप्लिन हमको बहुत पसंद है. सैम्पलिंग है, व्यवस्थित चाहिए, नहीं तो वो रोक देते, नाराज हो जाते हैं. एक दिन ऐसे ही मैंने एक पल याद आता है कि मेरे सैंपल्स लेके आया, थोड़े कुछ छोटे बड़े वो थे, तो वो ऐसा गुस्सा हो गया. उस समय उनके साथ में एक महेश करके था, तो मैं भी नर्वस हो गया. आप इतना मेहनत करके सैंपल जमा करना, लेके आना, और ये तो 1 सेकंड में ये कर देते. तो फिर शाम में जब महेश बोला आज क्या उदास हो, क्या बात है, बॉस ने बोला इसलिए. मैंने कहा हाँ यार बुरा लगता है यार ऐसा. उन्होंने बोला कि इधर इतने पार्टी आती, वो किसी को रोकते टोकते नहीं है, किसी को ऐसा बोलते नहीं है, तुमसे विशेष स्नेह इसलिए तुमको ऐसा बोलते हैं. तो आज जीवन में मैं सोचता हूँ ना कि एक एक चीजें उन्होंने बताई कि पार्टी को रेट भी कोट करना है तो बी फर्म. 45-46 नहीं, 45 के 45, 46 तो 46. दिस इज नेमजी भाई स्टाइल. उनके जीवन के तो 2 पात्रों को उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब अपना आदर्श माना है. जैसे एक विपिन कॉर्पोरेशन के विपिन भाई हमेशा उनके लिए है, या मोदी साहब है इस समय. इतना आज एक उन्होंने एक बात मेरे को इन दिनों समझाई थी कि भाई नित्य नियम थी, एक माला मोदी साहब माटे करो. उसके पीछे उनकी यही भावना थी कि अगर हम हर कोई मोदी जी के लिए एक माला फेरेंगे तो उसकी वाइब्रेशन, उसका स्पंदन उनको और ऊर्जा देगा और सकारात्मक काम करने देगा. मैंने बात मेरे काफी दोस्तों को, परिवार में सबको शेयर की, लोगों ने बहुत सराहा. ऐसे नेमजी भाई ये मतलब एक कोई पुस्तक या कुछ लाइनों में इनका वर्णन नहीं हो सकता है. ये एक अपने आप में अथाह सागर है जो संघर्ष किया है. अभी एक बात उन्होंने इन दिनों मुझे बताई कि કેટલી માણસોની જરૂરત હોય છે, હું કે 100 રૂપિયા મહિનાના કમાતો હતો. બોલો, આજે ભગવાને ઘણું આપ્યું છે. क्या मतलब
सच कहता हूँ कि जीवन में एक वीरानापन रहता अगर नेमजी भाई मेरे जीवन में नहीं आते तो। मैं सभी से वो स्नेह प्रेम करते, स्टाफ से, उनके बच्चों से। इन दिनों तो आम का सीजन जैसे आता भी, तो उनके आम शायद कहीं साउथ से आ रहे हैं, तो पहले उनका रहता ही था। सूच है अंब આવી ગયા, एक पेटी शीतल ने मोकलाओ, પછી हैदराबाद। क्या कहने को बहुत कुछ है, बस चलो मैं अपने आप को समेट रहा हूँ और उनके इस जन्मदिवस के पर्व के अपने तरफ से नमन करता हूँ। बहुत बहुत जन्मदिवस की बधाई। प्रणाम देव जी। अरे यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, प्यार हो बंदों से ये, प्यार हो बंदों से ये सबसे बड़ी है बंदगी। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। जे तो जे जन्मदिवस जज्यू बधाई। भुला देना तू बीता हुआ कल, दिल में बसाना तू आने वाला पल। खुशियों से झूमो तुम हर दिन, ढेर सारी खुशियाँ लेके आया तेरा जन्मदिन। શૈશવના સમયનું 7 દાયકાની સફર ક્યારે સમાપ્ત થઈ ગઈ તેનો અહેસાસ પણ ન આવ્યો. કુમારાસ્થામાં પરમ મિત્ર અમારા શ્રી નેમજી દામજી શાહ કક્કાને ગામ બિરાજાવાલાના જન્મદિવસની શુભકામનાઓ. શ્રી વસંતસિંહજી ગાલા ગામ છસરા તેમજ વીણા વસંત ગાલાના જય જિનેન્દ્ર. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to નેમજી. ખુશીઓથી ભરેલું જીવન મળે આપને, ખુશીઓથી ભરેલી ક્ષણ મળે આપને. આવનારો સમય કદી મુસીબતોનો સામનો કરવો ન પડે આપને, એવો આવનારો હરઘડી સમય મળે આપને. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to my best friend Nemji. Happy birthday Nemji, God bless you. Happy birthday Nemji bhai, God bless you. बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। मुझे दिलोजान दोस्त नेमजी जी जन्म दिवस जी हार्दिक बधाई। आने बोलो। નેમજી ભાઈ, તમને જન્મદિવસની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. हैप्पी बर्थडे नेमजी भाई। आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, ये झाड़ियाँ चमन की उस पर मेरा आसियाना। नेमजी भाई नंढपण जा दी बहु याद अचे था। नानी ने दादी जे खोरे में मखण ने मानी खाधी हुई, कि कोई दी विसरे नथी। नेमजी भाई तुम जियो हजारों साल। जन्म ॾींहुं आजो अॼु दिल से मनायूं, खिलूं खिलायूं ख़ुशीअ जूं छबलूं छलायूं, खिलूं खिलायूं ख़ुशीअ जूं छबलूं छलायूं। जजू ॾिसो अना ॾियारियूं, जजू ॾिसो अना ॾियारियूं। जन्म ॾींहं जी आके लख लख वधायूं, जन्म ॾींहं जी आके लख लख वधायूं। अरविंद पूना। नेमजी भाई जन्मदिन जी जजियूं वधायूं। आपનું જીવન સુખમય, આનંદમય, તંદુરસ્તમય અને ખુશીઓથી ઝળહળતું રહે. એ જ વિનય સંગોઈ અને વર્ષા સંગોઈની હાર્દિક હાર્દિક શુભેચ્છાઓ. હેપી બર્થડે.
આજે 7મી જૂન મને એવું જાણવા મળ્યું કે હૈદરાબાદ નિવાસી વડીલ શ્રી નેમજીભાઈનો આજે બર્થડે છે. તે ખુશીના પ્રસંગે મારા વતી અને મારા પરિવાર વતી તેમને ખૂબ જ હાર્દિક શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું અને તેમના દીર્ઘાયુ અને શારીરિક તેમજ માનસિક તંદુરસ્તી માટે પ્રભુ પાસે યાચના કરું છું. હેપી બર્થડે ટુ નેમજીભાઈ. જય જિનેન્દ્ર. શ્રી નેમજીભાઈને જન્મદિવસની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. હલો નેમજીભાઈ, આજે જન્મદિવસ જો ખૂબ ખૂબ અભિનંદન વધાઈ. શ્રી નરસિંહ વિદ્યાર્થી ગ્રહ પત્રીજા મળે આજે વિદ્યાર્થીઓ વતી થी આંखे ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. આજે તંદુરસ્તી સારી રહે, દીર્ઘાયુષ્ય ભરે, આજો દીર્ઘાયુષ રહે અને અહીં વધુ ને વધુ સેવાજા કામ કયો અને ઘણી દોસ્તારે વતી આજ વિદ્યાર્થીઓ વતી અને સંસ્થા વતી આંखे ફરી આંखे ખૂબ ખૂબ અભિનંદન કે આજી તંદુરસ્તી સારી રહે અને મણી સાથે પાંજા દોસ્તીઓ નાતો હંમેશા કાયમ રહે એડી શુભેચ્છા. જય जिनेन्द्र. हेलो, भाई जो बर्थडे है तो जून महीने में कई तारीख है खबर ना तारीख ने की भाई जो बर्थडे है बर्थडे जो करो बनाई नहीं है करो खा रही नहीं बैठे गाँव में लाडू केक नहीं बनाई लाडू बनाई केक का पीबो केक का पीबो हाँ केक के बोल वेन वहाँ दोनों आते गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्ड. साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन, सौ दे रहा दिल तुमको आज के दिन. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy. It's caught in the crossfire. बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए. तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे.
जय जिनेन्द्र, हैप्पी बर्थडे बेटा, खूब खूब अभिनंदन, सुखी रहो, आशीर्वाद। નમસ્કાર. માતુશ્રી અમૃતબેન ડામજી રામજી કક્કાના સુપુત્ર શ્રીમાન નેમજીભાઈ ડામજી કક્કા આજે 68 વર્ષ પૂર્ણ કરી 69 વર્ષમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. ત્યારે કર્મઠ કર્મવીર નેમજીભાઈ કક્કા એમને ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ આપીએ છીએ. નેમજીભાઈ કક્કાએ શૂન્યમાંથી સર્જન કરી પોતાના પરિવારને ઊંચે લાવ્યા. માનવતાવાદી જેન્ટલમેન, સૌના પ્રત્યે પ્રેમ ભાવ રાખનાર, માનવ માત્રના ભલા માટે અને જીવ માત્રના ભલા માટે સદા તત્પર રહેનાર, સાલસ અને સ્નેહાળ નેમજીભાઈને હેપી બર્થડે ટુ યુ. પૂજ્ય નરેશ મુનિ, પૂજ્ય ઓજસ મુનિ ખૂબ ખૂબ વધાઈ આપી, જન્મદિનની વધાઈ આપી આશીર્વાદ આપીએ છીએ. આપનું શરીર તંદુરસ્ત રહે, માનવતાના કામમાં ખૂબ ખૂબ આગળ વધો. પરિવાર, સમાજ અને સૌના ભલા માટે આપ જે કાર્ય કરી રહ્યા છો એમાં ખૂબ ખૂબ વિકાસ સાધો એવી શુભેચ્છા, આશીર્વાદ. હેપી બર્થડે. નેમજીભાઈ, જયાબેન, સમીર, મોનિક, શિલ્પા, મણિકે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અને શીતલ અને જમાઈ કે બી યાદ કરીને ખાસ નેમજીભાઈ કે અને લગભગ 70 વર્ષ જે आयुष अचे थी जीवन जा 7 दायका पूरा थींदा. असांजे बिपिन कॉर्पोरेशन અને नलीन खान कंपनी में जॾहिं नेमजीभाई આવ્યા તેની जॾहिं એની जी वर्कमैनशिप, ऑनेस्टी અને लगन भी एबिलिटी भी ત્યારે એની કે બિપિનભાઈ એની કે विचार किया कि पाण यानी कि हैदराबाद सेट कयूं. एनो हिकिड़ो कारण हो कि हैदराबाद में ख़ासि करे आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा, चिराला, सिकंदराबाद, हैदराबाद एनी मणी गामे में असांजो माल खूब वेंदो हो. अने तेना करे जवाबदार माण्हू जो असांखे ख्याल आयो कि हिकिड़ा नेमजीभाई जो आहे અને નેમજીભાઈ કહો તે હલાયા કુદરતી એની જે વર્કમેનશીપ, ઓનેસ્ટી, લોયલ્ટી અને ફાઇડાલિટી અને વર્કમેનશીપ, સેલ્સમેનશીપ જેको બી અહીં જોયો હોય એની જાતે એની ઘણાઈ એટલે એ હૈદરાબાદ में સેટ થયા. આજની તારીખમાં અહીં ફેમિલીઓ તે મને સુખી થયો. ખરેખર નેમજીભાઈ ડામજી કક્કા કે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અને એની આજો એ વ્યવસાય आज हले तो इनकी भी खूब खूब सारो हले अड़ी मुझी शुभेच्छा. धन्यवाद आके नेमजीभाई, खूब खूब धन्यवाद. जया बहन आके भी खूब खूब धन्यवाद. नमस्कार नमस्कार नमस्कार. नेमजी, આજના શુભ જન્મ દિવસે દોસ્તને આનંદી મન મુબારક અને તનુજ ભરી તન મુબારક. હેપી બર્થડે. હેપી બર્થડે. ચિરંજીવી નેમજી, આ પત્ર લખાય છે ત્યારે તારો 68મો જન્મદિવસ છે, લગભગ 68મો. 40 વર્ષથી પણ થોડા વધારે સમયથી મારા પરિચયમાં તું આવ્યો, એટલે કે બિપિન કોર્પોરેશન ગ્રુપમાં એક નાની નોકરીમાંથી પોતાની સૂઝ સમજણ અને ખંતપૂર્વક તું આગળ વધ્યો. શૂન્યમાંથી સર્જન કર્યું. ફક્ત પોતાના માટે જ નહીં પણ તારા આખા કુટુંબને વિવેકપૂર્વક, કશા પણ ડંભ વગર સંયમિત રીતે સંભાળ્યું છે. વડીલ નાના ભાઈ બહેનોને પણ મુશ્કેલ સમયમાં તે સારી રીતે સાચવ્યા છે. મારી એક જ સૂચનથી તે મુંબઈ છોડ્યું અને કંપનીના કાર્ય માટે તું હૈદરાબાદ પહોંચ્યો. જલ્દી કોઈ વ્યક્તિ મુંબઈ છોડવા તૈયાર જ ન થાય.
દરેક મનુષ્યમાં કોઈક દોષ હોય જ, પણ તારામાં મેં એક પણ દોષ જોયો નથી. ધંધામાં પ્રમાણિકપણે રહેવું એ આ કાળમાં તારામાંથી દરેક વેપારીએ શીખવું પડશે. એ કમિશન એજન્ટ તરીકે કેટલાય વેપારીઓની તે ચાહના અને સ્નેહ મેળવ્યો છે. વધારે શું લખવું? ક્વેશ્ચન. લખવાની પ્રેક્ટિસ જ રહી નથી. તારા ધર્મપત્ની જેણે તને હંમેશા પૂરો સાથ આપ્યો છે, તેમજ તારા સંતાનો પિતાનો વ્યવસાય વધારે દીપાવે, એ બધાને મારા શુભાશીષ પાઠવું છું. बाघ को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं. ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साय से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा. बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान. बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान. बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान. जन्म दिवस की हार्दिक शुभेच्छा. तुझो जीवन सुख समुद्र स्वास्थ्यमय शांतिमय रहे एवी परिवारवती प्रार्थना. तू सत्कार्यो कंदो रे, अमृतबेन नामजी परिवार मथे आशीर्वाद वसाईंदो रे અને તજો જીવન આયુષ્ય દીર્ઘાયુષ્ય રહે એવી પ્રભુ પાસે પ્રાર્થના. ભાઈનેની જન્મદિવસની મંગલ કામના. તારા સફળ જીવનની શરૂઆત કંઈક આવી હતી જ્યારે તને આગળ ભણવાની ઈચ્છા હોવા છતાં આપણા ઘરની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખી તું મુંબઈ આવવા તૈયાર થઈ ગયો. જે વખતે અમે તને મૂકવા બેરાજા પાટિયા આવ્યા એ દૃશ્ય આજે નજર સમક્ષ દેખાય છે. ભરાઈ જાય છે. મુંબઈ તને કોઈ ઓળખતું ન હતું, પણ તું હિંમત કરીને ઘરની જવાબદારી નિભાવવા માટે મુંબઈ આવ્યો. અદા પૂજ્ય પિતાશ્રીના ઓળખીતા પાસે આવ્યો. આપણી એ નાજુક કપડી પરિસ્થિતિમાંથી બહાર નીકળી શૂન્યમાંથી સર્જન કરી ઘરની બધી જવાબદારી માથે લઈ બધાને ભણાવીને ભયઠામ કર્યા. આજે જૂના દિવસો યાદ કરતા અત્યારે પણ આંખમાં આંસુ નીકળી જાય છે, દિલ ભરાઈ આવે છે. તારા જૂના લખેલા પત્રોના લખાણ યાદ કરતા આજે પણ આંખો છલકાઈ જાય છે. બસ છેલ્લે પ્રભુને એ જ પ્રાર્થના કરું છું કે હવે બાકીની જિંદગીના દિવસો છેલ્લા શ્વાસ સુધી સુખ, શાંતિ અને આનંદમય જાય એ અંતરની શુભકામના. હેપી બર્થડે. હાય, કાકુમાં એક દીપક પ્રગટ્યો, ભાઈ અદા થઈ ગયા ભાવ વિભોર, ભાઈએ નામ પાડ્યું નેમજી. ના 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 ના, હું પરણીને આવી એટલે નેમજીભાઈને એક ગુલામનું નામ આપ્યું મોટાભાઈ. મોટાભાઈ અમને અમારા સૌના પ્યારા, આંખોના તારા, અમને સૌને ગમતા.
મોટા ભાઈ, તમારું જીવન શાંતિમય, સમૃદ્ધમય અને ધર્મમય બની રહે એવી અમારા સૌના કક્કા પરિવાર તરફથી હાર્દિક 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 શુભેચ્છા। जब मैं छोटा बच्चा था बहुत शरारत करता था, आप मुझे डांटते थे, फिर प्यार करके हक करके सुलाते थे। अब मैं बड़ा हो गया, मेरी शादी हो गई, मेरी बीवी आ गई और साथ में मिलके बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्मदिन की शुभकामना। बार बार लेके आए, बार बार दिल ये गाए, जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे वीणा। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, many happy returns of the day. Wish you many happy returns of the day बेणिया। जन्मदिवसच्या मंगल वदामणा। नेमजी भाई हैप्पी बर्थडे। नेमजी भाई जन्मदिन की शुभकामना। हैप्पी बर्थडे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear uncle. Happy birthday to you. नेमजी भाई आके जन्म दिवस जी घणी घणी वधायूं। असां ते आखे फैमिली तरफथी आके जन्म दिवस जी घणी घणी वधायूं। Happy birthday. हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे नेमजी भाई। नेमजी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। बर्थडे निमित्ते आम तो के शुभेच्छा दिया तो અને ઈશ્વર તો કે તંદુરસ્તી ભરે જીવન અને દીર્ઘાયુ દે। થેન્ક યુ। बालनो दरियो छटू तू छलकतो जाय छे, घाघरी गहराय छे ने तू वरसतो जाय छे। टूटीने बिखराऊं पर सपना तारा टूटे नहीं, मारा श्वास छूटी जाय पर कदी स्मित तारो टूटे नहीं। पापा पगली थकी दी चालीने मारो हाँ जीवनी डगली मैं आखी राखी छे तारी काज। Happy birthday to you, happy birthday to you,
हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे पप्पा खबर आहे आऊं आमके विश कईं त इनके चवंदा बर्थडे थोड़ी ना विश करावा जे पाण पंहिंजे जीवन जो वरस ओछो कयूं था ना पाण पंहिंजो जीवन जो हिकिड़ो वरस सक्सेसफुली ने हैप्पीली कंप्लीट कया आहियूं એટલે हैप्पी बर्थडे અને આજ હું આંકે થેન્ક યુ ચેલા મંગાતી થેન્ક યુ ફોર બીંગ માય રોક સ્ટાર યસ યુ હર્ડ ઇટ રાइट रॉक स्टार એટલે હંમેશા જ્યારે સિદ્ધાંત ને ડિસિપ્લિન जी વાત અચે તઈ અસાજે સામે રોક વારે जी ઉભા રહ્યો અને નંढा हुआ त असांखे हीअं लॻंदो हो कि थोड़ो त डिस्काउंट मिलणो खपे न हिनमें पण थैंक यू पप्पा उहो डिस्काउंट न ॾेला करे क्योंकि अॼु असीं जो आहियूं उहो पंहिंजे सिद्धांत अने डिसिप्लिन जे लीधे आहियूं थैंक यू फॉर यू एंड अगेन दिस इज फॉर यू पप्पा Happy birthday, Dad. For all those times I left it unsaid, thank you. Thank you for being there for me and being such an inspiring presence in my life. Your soul is pure and heart is priceless. I hope your special day will bring you lots of happiness, love and fun. You deserve them a lot. Enjoy. हाय दादा जो અહીં સૌથી સારી ચીજો લેના મૂકે जो टाइम जो मारे जो भी सलाह ने मारे लेना बहुत सारी नहीं हुई थैंक यू ने हैप्पी बर्थडे हाय दादा हैप्पी बर्थडे आई मुझा नई फ्रेंड आयो आई मुझा कैरम फ्रेंड आयो आई मुझा चेस फ्रेंड आयो आई मुझा पत्ता फ्रेंड आयो अने आई मुझा न्यूज़ फ्रेंड आयो अने most importantly you are my bestest friend. Lots of wishes from Deep. Thank you. बेस्ट फ्रेंड है यार जेरो फ्रेंड रहा कह रहे एक्सेप्ट करनो ज खप दो हैप्पी बर्थडे नाना हैप्पी बर्थडे पापा बचपन में ही बहुत बड़े हो गए आप माता और पिता दोनों बन गए आप भाई बहन का हौसला बन गए आप जिम्मेदारियों का जैसे एक मेला सा बन गए आप ना रुके कभी ना झुके कभी हर वक्त डटे रहे आप ना पीछे मुड़े कभी आप न रुके कभी न झुके कभी हर वक्त डटे रहे आप मुश्किलों में ही पले बढ़े आप हर दिन एक नया संघर्ष करते रहे आप हर वक्त मुस्कुराते रहे आप दोस्त के लिए दोस्ती का मतलब है आप परिवार के लिए एक बागबान है आप समाज के लिए एक मार्गदर्शन है आप और जीवन जीने की एक सुंदर मिसाल है आप पिता तो ना बने जन्म से मेरे आप पिता तो ना बने जन्म से मेरे आप पर ससुर बनके भी एक आशीर्वाद बने आप आपको देख के एक नया रिवाज चला है आपको देखकर एक नया रिवाज चला है सुना है हर ससुर आप जैसा पिता हो चला है हैप्पी बर्थडे डैडी। दो पंक्तियां आपके लिए। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया
जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, मैं फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। पापा से है खुशियाँ मेरी, जीवन मेरा जन्नत लगे, ये असर है दुआओं का तेरी, कि तेरे आंचल की छाया मिले, कि तेरे हाथों में किस्मत खिले, कि तुझसे शुरू हो मेरी सुबह, हो तुझ पे ही खत्म हर कारवां, कि मेरे पापा से रोशन जहां, उन्हीं से आसान हर रास्ता, वही है जीवन के पहले सखा, उन्हीं से खुशियों का है ये समा। इन्हीं से रंगीन है जिंदगी, इन्हीं से महकी है दुनिया मेरी, इन्हीं से पाया है सब कुछ यहाँ, इन्हीं से अस्तित्व मेरा यहाँ, कि तेरे आंचल की छाया मिले, कि तेरे हाथों में किस्मत खिले, कि मेरे पापा से रोशन जहाँ, उन्हीं से आसान हर रास्ता। कि तेरे बिना, कि तुझ में ही, कि तुझसे ही, कि तुझसे ही जिंदगी